ولذلك يا إخواني من شتي من شيء باطلا حين هري الله يهدي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سبحان الله من شرط يا بشو بلا حق حين فريق تلو هدهن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يتيم أبو جعل الدين ولو كان تبايعوي والله যে গরম মধ্যে নাকি জলদি মিরাসের বরাত ঘুরি নেওয়া ভালা হে গরম মধ্যে মিরাসি ডাহাইটল বাইরে এ নহয়ও আর মুত্তাফিক আর বায়ান এ বায়ান দিরে আখের তো হজ্জা দিতে করে মারামারি হাড়াহাড়ি দিতে 7 দিনের মধ্যে মিরাস বরাত ঘুরি ফেলাইও 3 দিন না আজাদ দিন হেডা হতো ঠানি ঘুরি 7 দিনত বেগুন তোলা হই গমদা যে পুরানি দাকে বেগুনের সাফ সুতরা ঘুরি ফেলাই খালাস অবৈন আর গম ননি বেশি গমতা আয় আল্লাহ আর একজল ইত্তেফাক ননি ইত্তেফাক আর বেশি দেয় আল্লাহ लेकिन ये मोटिया होशा खाली जहन्नम उम्मत तो जला पड़े ए जहन्नम सदा तो जिक्र करा दे दी तो खुदुम भाई इन खुदी आखिर आ रही इन नाफरमानी नगरी आ रहा कबीरा गुनाह इन नगरी है तो अल्लाह तो मानुष तीन बारात उग्र हो तो ताया इतना अल्लाह रे मानना और उग्र हो तो आसी इधर नाफरमानी करना और जिफारे कबीरा गुनाह जिन जिक्र करा जाए आरो ऐसे कबीरा गुनाह ना बेगुन जिक्र कर ले मौजूद बात जाएगी खुदुम जिक्र को जो देखिए अल्लाह बुझी अल्लाह तुम्हारा इंदिल्ला गुनाह बात माफ करो जो अल्लाह इबा खुदिल्ला अल्लाह यान बुझी वाला তাই 2 নম্বরের মানুষ ইবা আসি 3 নম্বরের মানুষ যে মুশকিল বেশি হন্না গাফিল মানে ওই যে ফারিতে দাড়িও আছে গমো শয়তানি নগরী लेकिन इते गाफिल इधर शैतान आजू खायुदे शैतान की हो या खिद होना मुखद्दरात नहर या खिद होना शुड़ा नहर या खिद होना दुनिया में बाज का बेहसुरा नगरर लेकिन मानुष इबा की गाफिल हिते नाफरमानी नगरत दियान सही लेकिन इते बाला हमदुन नगरेर सरिते कबीरा गुनाह नगरत दियान सही इते बाला हमु नगरेर इते माजे खाली আর আখলাক বালায়ন হমানছে আর আখলাক তারিফ করে আখলাক বালা হলে হালিগা নইবো তোর ঈমানও বালা হরিব দ্বীনও বালা হরিব যেন নাকি হালিগা দ্বীন লেরা হামনা বদে আখলাক লাগে দ্বীন কামিল হইতে ইয়ায়ো দাসিন হালিগা আখলাক ললে নইবো হাম হ্যাঁ ইবাদত লাগে কি আল্লাহ দ্বীনিয়ান কামিল হইতে তাহলে ইবাদত আখলাক সারা ইয়ান কামিল দ্বীন ন আখলাক ইবাদত সারা ইয়ান কামিল দ্বীন ন تولين بتقولون هنا ولا عرفوني